Beti widoro bakana wile speci news in Sranantongo. Tide na Frida 220 funa mung Augustus 2020 na Wang. Me karu a suite odikon bakana wile speci news in Sranantongo. Tide da a minister van het ministerie voor Landbouw, Veeteelt en Visserij, die knoppen ook uit de delegatie Sabegona Guyana, Kombaka Nasranang, tide een persconferentie behori voor Gralanti, waaronder a presidenti, vice-presidenti, nanga detra minister. En eentje kona fesi, taki no wang usma no sakisi wan visi vergunning. Tenanga sofara dan este in bi kruto so fu kondre. Daar be de so taki dem differenti DNA leden be gi dem be chari kona fesi leki a minister be gi 100 nanga 25 visi mang a vergunning fu go visi. Te wetak abra de visi mang no da wetak abra a grupu Guyanese, den Guyanese die eko visi ja in Srana Liba. En daarom a minister chakona fesi taki no wang new vergunning sagi ating disi. A minister chakona fesi ook tutaki do luku wa fasi nanga de Guyanese visi mang disi fu luku fu ding noka wroko in een bedrijf fu Sranang. En dat optie disi de mamus bespreek en tak gomoro fara fu sorgu taki wan bumbu oplossing sa de ki a problema disi. Tide dat de Eurokomang fu SWM, waka committee vice-presidenti fu Kondre Masra Ronnie Brunswijk tena committee a kabinet, PDB actie fu a vice-presidenti fu asalanga anu ina pistori nanga sag de Eurokomang fu SWM zong. Tenanga sofara dat de sotaki a bond die ego abra dentori fu de Eurokomang prati natu. You habi wan new bond, maar ook toe wan oruwang sande. En dat is zorgu taki a overdracht fu a kennis fu a oruban bond committee a new wang noven presi ete. A tori disi e prei aiti munkaba. Penden leden de Eurocoma voor SWM ben kiezen wan nieuw bestuur samen zorgen taki de a nieuw bestuur die de ma kies die de ma convent taki de mus do Euroko gi de Eurocoma taki ding mu abra de mus do den differenti sani sa de leden wani. En tenanga sofara fu di a Eurobond no te kabesroiti of no mek moeite fu abra de differenti vraagstukken committee aan nieuw bestuur. Dat die is zorgen gi wa lo problema. Tenanga sofara dan vice-presidenti fu Kondre sa tak ook toe naar SWM-directeur van Gomoro Fara. Alhoewel die sina wan situatie wan sani die epri ini de Eurokomang nanga abond. Den paiman di mupai ete committee SWM, vice-president die chakona fesi, taki a pistori fu den paiman de achterstallige betaling de botake na bakramantongo, taki de sandati sa fin presi fu alasan saka waka moro bungi SWM fu SWM ka fur projectie uit i alibi makandra. Kugo aki sa vice-president abiftaki Gomoro Fara. Al den betalingen aan overheid moest doen naar SWM. We zorgen dat die de los af. Want we bigi bedrag de ook toe dat de moest pay SWM en SWM heb money van hoe doen. Want we doen een bigi project doen naar Komwijnen. En natuurlijk heeft money nog doen, want dat ook. Dus we zorgen dat de minister van Financiën schrijft ook taki, we doen een gesprek, soort bijdrage kan leveren, soort money kan pay direct, dat die SWM kan blokken vrij en naartoe kan kiezen voor verhoging. Alibi makandra fu na districti kauna despa anu makandra fu chari wan chinso stadsverfraaiing kong in na districti. Die sina wan prespari sanite weluku abra de ontwikkelingen die wileki a libi makandra maar ook toe fu doroseisma die ekonja na Sranang. A de sotakiti de dan alibi makandra is pa anu makandra nanga a districtscommissarie maar zo ook toe aan ministeria voor openbare werken. Dus pa anu makandra voor begin prani tutenti bon na se passi. Te we tak se passi dat we tak abra pisi Oost-West verbinding pe wa los ma ere kon ere gwe baka. En daarom abe de prespari taki den tutenti bon
prani se passie. Futaro am tin so voor vrij komen, so ook toe taki a projecten die si moet zorgen taki deli alibi makandra die spa anu makandra fu a projecten die si taki desa onderhoud den differenti bermen ook toe. A ministeria voor openbare werken sa de belasting api suroko die si actie van alibi makandra fu langa anu PT de mang. A de prespari taki te je pranwa sani taki mu hoor a omgeving dat kring ook toe fu plastic sani, maar so ook toe taki te grasi egro taki desa langa anu fu kring pedema kring desa feni yepi fu na ministeria fu openbare werken. Districtscommissaris Masra Mohamed Safik Rajab taki tangi komiti de alibi makandra di spa anu fu yepi drai a projecti disi na ensa uroko makandra gomoro fara fu sorgu taki Kona sa de wa mooi foto wa mooi districti pes makango fu go geniet fu sa de sidrapi na ini na districti disi na wa fu den differenti projecti sang a districtscommissaris espa anu uroko makandra fu sorgu taki alasan sa wakabung ma moro projecti sa de sa ka sorgu taki a districti sa kontro wa moro mooi districti gi ini wa sranamang ma outu gi ini wa dorosisma di ekona sranang fu luku fawi kondre mooi. Tide, wat nieuw notaris beëdigd na visie Hof voor Justitie, dat hij naar Masra Robert Huang en na 3 nga 6 notaris beëdigd die de nga sofar auroko di amasarisi sapoti abi wan boom bigi verantwoord de committee alibi makandra. Ze weet dat abrawa notaris na wan smadi horen bezig na nga grondtori de leti fude smadi wan bij wan grond of city wan grond of serie wan grond wan losani fadong ondro amasra disi ondra auroko disi en disi mus te ab masra disi o city auroko amus seten tapu wan boom fasi. Sani di mu kenki ete ini na pistori disi taki nofo notaris no de ete in Sranang ma Jonsro dat kenki sakong. Amra basi fu na bond fu Surinaamse notariële beroepsorganisaties masra diu na rain kalising chakona fesi taki Sranang fanodu 25 notaris fu madu auroko ini heer Sranang. Ete nanga sakfara de mankeri tinanga fo notaris ma Jonsro of South Safri dan usa bereik a 25 notaris ja in Sranang. Wasani sa de prespari ook toe gi a grupo di edu de uroko ja na Sranang na taki wa orgaan sa de die voer controle uit tapo auroko fu a notaris bika anokan de so taki leki uroko mang ye uroko man was mai controleer if a uroko di ye poti ego bung tapo wa move ego bung te nga sofara maar so ook toe taki efu sma abikraji committee a notaris da wan college moest die mas luku of onderzoeken fafu gomoro fara en sana de kraji di alimi makandra e chakona fesi efu problema de ef noso sani mus kenki en daarom a de prespari taki a presidenti masra iwan rasubaks chakona fesi taki a de prespari taki wan toezicht orgaan de sa e controleer alasani in alimi makandra mas pes rutu gide notaris ja in Sranang taki efu wasani de alimi makandra musma hari taki fa luku sani ne wakabung mi abi wan kraji committee a college di musorgu taki alasan e wakabung daarom ade prespari taki agralanti waaronder a ministeria fu justitie nanga politie nanga differenti antra orga de musorgu taki a installatie fu a tug college maar so ook toe a toezicht orgaan sa installeer fu sorgu taki auroko di de notaris se du e tang gobung en de tang doen tapu waleti fasi. Tide da minister Kenneth Amoksi fu na ministeria fu justitie na politie, so ook toe a ministeria fu schoto aversi, chawang kennismakingsbezoekcommittee de BBS'ers, en ten nga so fara te wetak BBS'ers sa wetak abra a beveiligingsdienst a beveiligings nanga bijstandsdienst Suriname en ding be habi walo actie gina minister walo problema walo vraagstukken nanga sa desdonte nanga sofara en de actie funa minister fu asaluku dentori dismoro fini so tak abra den differenti problema dat we tak abra huisvesting dat we tak abra den kleding toelage maar zo ook toe a SZF verzekering te de mango dua seti wan dat tratori dat te de mukisi wan chimoni baka e te ki walo mung of walo wiki
ki fosi de kisi wam chimoni di defa nodu ina trangating disi. A minister cha ook tukona fesi a yere den differenti problema di e prei na ini BBS, maar actie ook tutaki den differenti afdeling die de mu kisi wa upgrade, we tak wa upgrade da we tak abrap chipis extra score, wam chi extra euro komang, no fo wagi fu den de do de euro maar ook to apparatuur, technische apparatuur voor de mang die si kan doen de euro. Daarom ad de presparitaki anososo den problema a minister jere, maar zo ook to akonanga watu voorstellen voor zorgen taki a dienst die si a beveiligingsdienst die si kan doen de euro tapu wa moro bumfasi. Want tekort de furokomang ini na organisasi en daarom a minister chakona fesi taki desa du halasani fu sorgu taki a tekort di de taki gralanti sa los apistori dis op bika wan dienst wan orgaleki a beveiligingsdienst si no kan drai tapu was ma di mu drai her o di mu roko her de no fos ma musman de sa e fal in sa ka sorgu taki a roko nestagner dati na wan tori sa amas sa minister chakona fesi dati nangatori disi nang ukona kabafu nyonsu en wilespeki tongo mi wa wisu wa switneti gomoro fara utambung utahona ede taki den differenti COVID-19 maatregelen die de na fu bescherm unu fu a unu di de inina limi makanda di e waka di e uroko di de na differenti presi fu no sapanya asiki di de kar COVID-19 tahori na den differenti COVID-19 maatregelen maar zorgu ook tutaki te je mek deel uit voor verkeer taki hoor you na den differenti verkeersregels voor voorkom taki de fadong of makeri fadong mi wa wisu wa sweet neti gomoro fara utambung usap taki awin kent doro u geniet ving maar u tewe geniet dau geniet tapu wan bufa si ving te komit munde neti baka